Dito na. Tika ma'am. Mababa ka na ma'am? Saglit ma'am, kasi drive-thru ma'am. Dito tayo, doon na lang ma'am. Baka may pumasok bigla. Dito ma'am, okay na ma'am, safe na ma'am. Kasi may dala ka doon. Okay. Sabi ko na nga ba ma'am, oh? Pagkaraan ng 2.1 kilometro. Kasi mag-U-turn sa 65. Sukli ma'am. Kano yan doon ma'am? Ka ma'am. 466, ano? 67 ma'am. Okay na to. Ma'am, nagbablog lang ako sa pasayro ma'am ha. Ma'am, tagalin natin ma'am. Okay. Thank you po ma'am. Thank you po. Okay na mga paps. Drop na natin si ma'am. Drop na natin 467. Ginawa ni ma'am ng 500. Diba? Saglit lang paggabi mga paps. Complete na lang natin to. Antay tayo dito ng booking.